Zdravo! Danas razgovaramo o prvoj kući u natalnoj karti. U prošlom videu pričali smo o ascendentu, odnosno početku te prve kuće. Ja ću staviti ovdje sliku da vidite tačno o čemu govorimo. Sada, prva kuća predstavlja pre svega fizičko telo. Predstavlja naš odnos sa ljudima u smislu upoznavanja, kako se predstavljamo. Ali kada vidite prvu kuću, prva reč koja treba da vam bude u glavi je temperament osobe. Kakav je to temperament? Prva kuća isto predstavlja početni trenutak našeg rođenja, neke okolnosti u trenutku rođenja. Znači, bukvalno porođaj, kada ste rođeni, kada ste udahnuli prvi vazduh. Ova kuća govori o držanju osobe, isto tako i o zdravlju. Šta bih mogli reći? Znači, prije svega temperament, kako se osoba bori kroz život sa nekim okolnostima koje snalaze. Najčešće pitanja što se tiču astrologije u Srbiji koja dobijam, to su 3 pitanja uglavnom. Prvo pitanje je šta sam konkretno ja u natalnoj karti? Da li sam ja svoj znak, ili sam svoj podznak, ili sam svoj mesec, ili sam svoj Mars? Odgovor na to pitanje je da niste ništa konkretno, nego ste od svega. Sve ima neku svoju priču. Recimo, mesec su emocije koje dajete i pružate. Mars je energija, strast prema nečemu, ambicija. Prva kuća isto predstavlja vaše ambicije. I svaka planeta ima neko svoje značenje i niste vi određeni jednom planetom. Nema samo jedna planeta utjecaj na vas. Drugo pitanje je da li sam ja u prvom delu života svoj znak, a u drugom delu života svoj podznak. Isto tako, odgovor na ovo pitanje, znači podznak i prva kuća predstavljaju vaše fizičko ja i kako vi pristupate životu. Tako da to mi nema smisla uopšte da ste u prvom životu svoj znak, u drugom podznak, tako da ja to tako ne gledam. Takođe, treće pitanje uvek glasi šta prvo da gledam u natalnoj karti. Šta prvo, znači kad dobijem natalnu kartu, šta prvo gledam? Ako me interesuje kakva je ta osoba kao ličnost, o kakvoj se ličnosti radi, prva stvar koju ja gledam je podznak. Koliko je jak podznak osobe i ta prva kuća. Od toga, znači, sve kreće. Najbitnije je, znači, ako ima neka planeta u prvoj kući, da pogledamo koja je to planeta, kakva je njena priroda. Pogotovo ako je u konjunkciji. Konjunkcija važi do 7 stepeni sa ascendentom. Znači, što je bliža ascendentu konjunkcija, to će dati veći uticaj na ličnost, kako se ona ophodi, kako se ona upoznaje, da li je sramežljiva, da li nije. Znači, to je to što se toga tiče. Znači, gledate prvo podznak i vladara. Znači, pogledate totalno sve vezano za prvu kuću, u kom je znaku, koji je vladar, kako je postavljen, da li je u padu, da li je u svojoj kući ili gde se nalazi. Ako vidite da ima dobre aspekte i sve to, znači da se radi o osobi koja onako ima pozitivni stav prema životu i svojeglavija je. Ako je to neki slab ascendent, znači da osoba možda zavisi od drugih ljudi, ne ume sama da se snađe kroz život, izdržava je porodica recimo, ili jednostavno onako slabija ličnost. Ali ne mora da znači. Gledamo i druge stvari. Sada ja, pošto Sunce je muška planeta, a Mesec je ženska planeta, ja u ženskom horoskopu, kada gledam žensku osobu, onda gledam prvo podznak, pa gledam mesec. Jer mesec je ta neka emotivna priroda, koja je kod nas žena jako izražena i zato ja prvo gledam mesec kad su žene u pitanju, pa onda Sunce. A kada su muškarci u pitanju, onda prvo gledam Sunce, a onda gledam mesec. Zato što, kažem, mesec predstavljate neke žene i mesec u muškom horoskopu pre svega predstavlja njegovu ženu kao bračnog partnera. Ali isto tako govori o njegovim emocijama. I muškarci imaju emocije, zar ne? Dalje. Znači, to je što se tiče tih pitanja. Onda, da, Znači, prva kuća predstavlja to neko zdravlje i taj neki naš
početni u trenutku rađanja te neke okolnosti koje su se dogodile. Znači, najbitnija stvar koju treba da zapamtite je taj neki temperament osobe. A ako vidite da osoba je, recimo, ima Mars u prvoj kući na ascendentu, znači da je veoma jaka borbena ličnost. Pogotovo ako je Mars u nekom jakom znaku, recimo Ovnu ili Škorpionu. Većinom su u noćnim rođenjima Mars u Škorpionu je dosta jak, a u dnevnim rođenjima Mars u Ovnu je baš onako jak. Znači, kad je noćno rođenje, Mars u Škorpionu je isto toliko jak, bukvalno kao i Mars u Ovnu. Tako da, znači, koja planeta se nađe na tom nekom, isto tako ta osoba može imati agresivniji pristup prema ljudima, non stop tražiti neke izazove i neke borbe, dobri sportisti, znači Mars u prvoj kući, fantazija, ne drži ih mesto, dok recimo Mesec u prvoj kući može dati probleme zdravstvene što se tiče tečnosti, znači voda u kolenima, voda u plućima, natečene noge, krvotok isto može biti možda malo poremećen. Takođe, oscilacije što se tiče težine, ako je Mesec u Ovnu recimo, to može biti osoba koja ima malo veću glavu, jer Mars, Ovan predstavlja glavu, svaki znak predstavlja neki organ. A recimo Mars u Ovnu u prvoj kući može dati ožiljke na glavi, jer Mars je taj neki oštar predmet. I šta bih još mogli reći? Da. Ima jedna zanimljivost da, recimo, ja sam primetila da to i jeste istina, da ako ste recimo rođeni u Škorpionu, Škorpion je prirodni 8. znak, znači prirodni 8. kuće vladar, prirodni. Znači, to nema veze gde se vama nalazi 8. kuća, ali prirodni znak koji je u 8. broju, 8. kući, je taj neki Škorpion. I onda, recimo, ako ste vi poznak Škorpion, znači da ta kuća 8. će imati dosta uticaja na vaš život i ta kuća je razlog vašeg rođenja u nekom smislu. Takođe, znači, u kojoj kući vam se nađe vladar prve kuće, mnogo ćete se u životu više baviti tom kućom i dešavanjima te kuće nego ostalim. Eto, neke malo zanimljivosti. Znači, to je to što se tiče prve kuće. Zapamtite temperament. Voljela bih da se pretplatite na moj kanal, da me malo motivišete i hvala vam na pažnji. Uživajte.